उज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम अहले बैत पर ये 5वीं और आखिरी मजलिस का आगाज़ कर रहे हैं और हम जिस बात से इस मजलिस का आगाज़ कर रहे हैं वो है अहले बैत पर ज़कात और सदका हराम है। यानी ये जो ज़कात होती है और सदका होता है ये आपके माल की ये एक कहले मैल होती है, डर्ट होती है। तो ये जो खूने रसूल है आप उसको नहीं दे सकते। अगर कुछ देना हो, उनकी हेल्प करनी हो, जैसे कोई सैयद गरीब हो तो आप उसे तोहफ़ा दे सकते हैं। याद रखें, खून रसूल को, अहले बैत को, सादात को, जो उनकी आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत है, नसब है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आप उसे ज़कात नहीं दे सकते, आप उसे सदका नहीं दे सकते, खैरात नहीं दे सकते, क्योंकि वो खून रसूल है, ये उसकी अज़मत है। तो आपने अगर उन्हें कुछ देना है तो वो तोहफे की सूरत में दे सकते हैं और उनकी इज्जत नफ्स भी रहे कि आप ये नहीं कि देकर उन पे एहसान जताएं। तो सादात को याद रखें, ना ज़कात लगती है ना सदका लगता है, आप उन्हें तोहफ़ा दे सकते हैं। ये अज़मत है आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आज भी दुनिया की किसी भी नुक्कर में, कहीं भी, किसी भी जगह पर अगर कोई सैयद ख़ानदान है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप उसे तोहफ़ा देंगे, ज़कात नहीं देंगे, सदका खैरात नहीं देंगे, क्योंकि ये आपकी मैल है, माल के जो मैल है, ये डर्ट है। तो ये आप सादात को नहीं दे सकते, तोहफ़ा दे सकते हैं सैयद को। इस पर हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है और उसकी तायद में इमाम अबू हनीफा की नस है। वो कहते हैं कि सैयद को ज़कात और सदका नहीं दे सकते। आगे इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दातुल कारी के अंदर, यानी शरा सही बुखारी की जो शरा है उसके अंदर बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दातुल कारी के अंदर कहा है, इसका जिक्र किया है कि सैयद को आप ना ज़कात दे सकते हैं ना सदका दे सकते हैं, बल्कि उसे तोहफ़ा दे सकते हैं। और इमाम शाफी ने भी इस मौक़िफ़ की तायद की है और इमाम नबवी ने अल मजमू के अंदर उन्होंने भी इसका बयान किया है और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसकी तायद की है। और फतावा इब्न तैमिया के अंदर भी यही मज़कूर है। और इमाम सुलेमान बिन खलफ अल बाजी उन्होंने भी इसकी हमायत की है। और बाज़ मालिकिया के जो अजीम अहले इल्म हैं उन्होंने भी इस चीज़ की हमायत की है और फतवा दिया है कि सादात को ना आप ज़कात दे सकते हैं ना सदका दे सकते हैं, बल्कि तोहफ़ा दे सकते हैं। अगर उनकी हेल्प करनी हो, मदद करनी हो तो उनको आप तोहफ़ा दे सकते हैं। और आगे मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है और इसके रावी इमाम अबू हुरैरा है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की हदीस है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे ये हदीस मरवी है। आप बयान करते हैं कि दरख्तों से खजूरें उतारने के वक्त, यानी सीज़न था जब खजूरें पक जाती हैं, उतरती हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में लोग कसरत के साथ लाते थे, तोहफे भी देते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और सदकात भी देते थे ताकि आप गरीबों को आगे तकसीम कर सके। तो एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मस्जिद नबवी के अंदर। तो इसी असना में बच्चे यानी हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम खेलते हुए आ गए। तो इन बच्चों में से एक बच्चे ने वो उठाकर अपने मुंह में डाल ली खजूर। तो इस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन उस बच्चे को कहा, अरबी के अंदर कखिन कखिन, यानी थू थू कर दो, फेंक दो अपने मुंह से, क्योंकि आले मोहम्मद सदका नहीं खाते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे से फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि आले मोहम्मद सदका नहीं खाते? तो ये खजूरें सदके की थी, इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बच्चे से कहा कि कखिन कखिन, यानी फेंक दो, थू थू कर दो, अपने मुंह से निकाल दो कि हम आले मोहम्मद सदका नहीं खाते। इमाम मुस्लिम
کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے صدقہ کی کھجوروں میں سے، یہ آگے اور حدیث ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ صدقہ کی کھجوروں میں سے امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منہ میں ڈالی، تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ کخن کخن، یعنی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، پھینک دو، نگل دو منہ سے۔ تو یاد رکھیں آل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ آپ صدقہ دے سکتے ہیں اور نہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ تحفہ دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر تحفہ زکوٰۃ، اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے یا صدقے کا، تو وہ صدقات کو نہیں لگتا۔ اور آگے امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت زین بن ارقم ان سے یہ حدیث لے کے آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے تالاب پر، یعنی خم کے میدان میں تالاب پر کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ہمیں نصیحت فرمائی اور فرمایا، اے لوگو، میں تو بس اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک انسان ہوں، یعنی اللہ کا رسول ہوں۔ ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ، یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے گا۔ اسرائیل علیہ السلام جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ میرے پاس آئیں گے، اللہ کا پیغام میرے پاس آئے گا اور میں دنیا سے ان قریب پردہ کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں لبیک کہوں گا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور اسے مضبوطی سے تھام لینا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ابھارا، یعنی فرمایا کہ اس پر عمل کرنا، اسے اگنور نہ کرنا، اس پر عمل کرنا، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پہلی چیز تھی، اور جو دوسری چیز میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں۔ تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اس لفظ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ رپیٹ کیا، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ 3 دفعہ رپیٹ کیا کہ میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد یہ میری اہل بیت کے ساتھ، یہ میری نسب کے ساتھ میری امت کیا سلوک کرے گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ کربلا کو بھی دیکھ رہے تھے، تو اس لیے فرماتے تھے کہ میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام حاکم لے کے آئے ہیں، اور امام حاکم نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح، یعنی یہ صحیح ہے، امام حاکم نے اس کو حدیث کو کہا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ستارے یعنی سٹارز زمین والوں کو رات کے اندھیرے میں راستہ بتاتے ہیں تاکہ وہ ڈارکنس میں نہ جائیں، کسی اندھیروں میں اپنے راستے گم نہ کر لیں، سمندر کے اندر، زمین پر وہ کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ستارے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح جو میری اہل بیت ہے وہ امت کے لیے ستاروں کی مانند ہے۔ تو جو ان سے رہنمائی حاصل کرے گا، ان کے ساتھ جڑ جائے گا، وہ ہدایت کے راستے پر چلے گا، اور جو ان سے منہ موڑے گا، ان کو اگنور کرے گا، وہ گمراہی کے راستے پہ چلے گا اور ڈارکنس اس کا مقدر ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ وہ شیطان کے راستے پہ چلے گا، یعنی شیطان کے راستے پہ چلے گا جو میری اہل بیت سے منہ موڑے گا، اور جو میری اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے گا تو وہ ہدایت کے راستے پہ چلے گا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے کہا ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اور آگے آج کی آخری 2 حدیثیں میں آپ کو 3 حدیثیں سنا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو آل ہے، جو آپ کی اولاد ہے، اس کا ذکر درود پاک کے اندر اللہ پاک نے نماز کے اندر بھی رکھا ہے۔ حالانکہ نماز افضل ترین اللہ پاک کی عبادت ہے، لیکن اس کے اندر بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید راوی ہیں،
کہ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन एक शख्स को मस्जिद नबवी के अंदर दुआ मांगते हुए देखा, तो उसने जल्दी में दुआ मांगी और नमाज पढ़ने के बाद और फटाफट खड़ा हो गया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको बिठाया और उसको कहा कि तुम आराम से अल्लाह की हमद बयान करो, उससे पहले मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो और फिर दुआ मांगो तो तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। और एक साथ ही दूसरा शख्स बैठा था साहबी रसूल, उसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब भी तुम नमाज पढ़ो तो नमाज के अंदर अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान करो, उसकी हमद बयान करो और फिर मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद पाक पढ़ो, तो तुम्हारी नमाज भी कबूल होगी, तुम्हारी दुआ भी कबूल होगी। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी लेके आए हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल और इब्न हब्बान और इमाम हाकिम ने बयान किया है। और आगे हजरत साहल बिन सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रावी हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसका वजू ना हो, और उस शख्स का वजू नहीं होता जो इसमें अल्लाह ताला का नाम ना ले, और उस बंदे की नमाज नहीं होती, उस शख्स की नमाज नहीं होती जो इसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे। याद रखें कि हज़रत इमाम अबू हनीफा का भी ये फतवा है कि मेरे नज़दीक जो बंदा हालत नमाज के अंदर अत्तहियात के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ना भूल गया, इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि मेरे नज़दीक उसकी नमाज नहीं है, वो दोबारा पढ़े। अल्लाहु अकबर। और आगे हज़रत अबू मसूद अंसारी से रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने नमाज पढ़ी और इसमें मुझ पर और मेरी अहले बैत पर दरूद ना पढ़ा तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। इसको दारे कुतनी और इमाम बहकी लेके आए हैं। और आगे आज की आखिरी हदीस है, हज़रत अबू मसूद अंसारी वो बयान करते हैं, फरमाते मैं अपनी नमाज को इस वक़्त तक कामल नहीं समझता जब तक मैं इसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर दरूद ना भेजूं। इसको इब्ने अब्दुल बर ने अत-तमहीद के अंदर बयान किया है। तो इन्हीं अल्फाज पर हम इस मजलिस का इख्तिताम करते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 एपिसोड थे जो अहले बैत पर, वो मुकम्मल हो गए हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप इनको बार बार सुने, अपनी औलाद को सुनाएं। अहले बैत की मोहब्बत वाजिब है, तो अपनी अहले बैत, अपनी जो औलाद है, आपके बच्चे हैं, उनको अहले बैत की मोहब्बत सिखाएं। यही ज़िंदगी का सरमाया है, ये इस दुनिया में भी काम आएगी और कब्र में भी काम आएगी और क़यामत वाले दिन भी अहले बैत की जो मोहब्बत है वो काम आएगी। तो अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत सिखाएं। और ये 25 एपिसोड आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं रमज़ान से पहले, और आगे इंशाअल्लाह जो मजालिस आएंगी वो इंशाअल्लाह ताला मेराज नबी पर होंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा।